Sa luyo naton, amo ang Victoria City World War II Veterans Memorial Square, dire sa Public Plaza sang Victorias. Sa aton pagsaulog, sang araw ng kagitingan, subong nga adlaw, Abril 9, ginahinumduman naton ang isa ka madulom kag masubo nga parte sang aton kasaysayan, apang ini naghatag sa aton sang inspirasyon nga sa aton mapait nga inagyan sa kamot sang mga mananakop, ang pagkahulog sang Bataan or the Fall of Bataan. Amo ang isa sa mga alagyan kung paano sa ulihi nang ibabaw ang aton kadalagan nga nagtuna sang aton independensya kontra sa mga Hapones. Sa amo sini nga adlaw sang tuig 1942, sa tunga sang matuod-tuod nga kakulangan sa armas, pagkaon kag medisina, ginpili ni Major General Edward King batok sa sugo nanday General Douglas MacArthur kag General Jonathan Wainwright nga isurrender kag ipaidalom sa kamot sang mga Hapon ang 76,000 kasundalo, kung sa diin 64,000 dira mga Pilipino kag 12,000 mga Amerikano nga halos tanan luya na, gutom kag may pilas o masakit. Apang wala dira nagtapos ang ila kalbaryo. Ang tanan nga nadakpan ginpalakat humalin sa Bataan tubtob sa Kapas Tarlac sa ginatawag kag kilala naton nga Bataan Death March. Sa 140 kilometro nga pagpanglakaton sa idalom sang masyado kainit nga adlaw nga wala ginhatagan sing pagkaon, tubig o kon pagpahuway. Ang mga maluya kag hindi na makapadayon ginkondena paagi sa pagbayoneta, pagluthang o kon pagpugot sang ulo sang mga Hapon. Sa dalanon, makita ang mga bangkay kag mabatian ang mga ingos sang mga buhi sa kasakop. Sa 76,000 nga sundalo, 54,000 lamang ang nakaabot sa kampo sang Kapas, 22,000 ang napatay o nakapalagyo sa marcha. Sa sulod sang masunod nga 3 ka tuig sa Camp O'Donnell, dugang nga 25,000 tubtob 30,000 pagid ang napatay. Wala sang eksakto nga isip sang napatay sa Death March, pero gina-estimate nga naglabot ini sa 18,000, samtang ang iban nakatakas o kung wala na makitan. Apang, kahibalo bala kamo nga may 6 ka mga Victoriasanon nga nakaupod didto sa Bataan Death March? Kilalahon naton ining aton mga lokal nga mga baganihan nga sinday Delfin Casañares, Roberto Angkan, Asilo Jimenez kag Intero Bamis, mga Victoriasanon nga ginrekrutar sang USAFE kag gin-training didto sa Bago City kag ginpadala sa Bataan agud magapugong sa pag-abanse sang mga Hapon sa Manila Bay. Sila ang nanginkabahin sang Death March. Apang swerte sang tatlo, si Delfin Casañares,
si Roberto Angkan kag si Asilo Jimenez nakapalagyo sila sa dalanon kag nakalabot sa korehidor. Kung sa diin, ginbuligan sila sang mga gerilya, tubtob nakapauli sila sa Victorias kag nagpadayon sa pakigbato bilang miyembro sang resistance movement. Pero si Entero Bangis, utod ni Asilo Jimenez, wala nakapalagyo. Ginpatay siya sang hapon. Samtang si Delfin Casañares kag si Asilo Jimenez nagpadayon sang ila pagpakigbato tubtob nga matapos ang gyera kag nagpadayon man ang ila pag-amiguhay tubtob sa ila katigulangon. Ang duwa pa naton ka mga kasimanwa nga nangin prisoners of war sa Bataan amo sinday Carlos Palanca kag Almerio Palanca, utod nanday Mayor Severo Palanca kag Mayor Remedios Bantog, kag tiyo man ni Mayor Francis Frederick Palanca kag great grand uncle ni Mayor Javi Benitez. Si Carlos Palanca isa ka kapitan sang guerrilla movement sa Luzon. Ginbaligya niya ang pila sa ilang mga duta kag ginbulig ang pondo para sa Resistance Army. Samtang si Almerio Palanca nga ginsuspetsuhan nga gerilla, ginbuno, ginkastigo, kag ginpriso sang hapon. Sa ulihi, ginbuyan siya apang sa baylo sang kabuhi sang iya utod na si Carlos Palanca nga ginpatay. Subong nga adlaw, ginapasidunggan naton ang ila kabaganihan paagi sa isa ka dalan nga ginhingadlan Bataan Street dira sa Barangay 6, Victoria City. Kag upod naton subong ang ila mga kaliwat agud magbahin sang ila sugiranon kag kabuhi sang aton mga baganihan sa Bataan. Ara diri sinday Delfin Casañares Jr. nga nagrepresentar kay Delfin Gregario Casañares Sr. Si General Roberto Angkan nga nagadala sang pangalan sang iya tiyo nga si Roberto Silose Angkan. Kag subong nga Sergeant at Arms sang Senado, bugal sang mga Victoriasanon, isa sa 3 lang ka elected positions dira sa Senado upod sang Senate President kag sang Senate Secretary. Ara man ang himata kag mga hinablos ni Asilo Jimenez kag Entero Bangis nga sanday Wilda and Wendicil Jimenez nga nangin policeman kag upod man ang ila duwa ka mga utod nga nagapadayon sa pag-alagad sa gobyerno karon. Kag ara man si Mr. Reynaldo Palanca Bantog nga nagarepresentar kenday Carlos Palanca kag Almerio Palanca. Sa subong nga araw ng kagitingan, ginadumdum naton ang sakripisyo sang kapin 1 ka milyon ka Pilipino nga napatay sa giyera, kag ang pagpanguna sang aton mga baganihan nga apisar sang peligro kag kahadlok, wala nagpalipod kundi nagpakigbato para sa aton kahilwayan. Gusto ko man kilalahon kag pasalamatan si Mayor Javi Benitez sang iya suporta kag pagpalapnag sang kasaysayan kag kultura sang aton pinalangga nga Victorias. Kabay panga sa mga leksyon sang nagligad nga giyera, magapadayon kag magahatag inspirasyon sa atong tanan. Agud mangin matuod-tuod kita nga matinaw nga pumuluyo nga ang handom amo ang pag-alagad sa pungsod nga may bugos nga tagipusoon kag bugos nga kusog. Madamo nga salamat kag ang Dios magapakamaayo sa Victorias. Ini si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa. Madamo gid nga salamat kag maayong adlaw sa inyo tanan.